अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, poslije 2 dana, ako Bog da, inšallah, za 2 dana će, ako Bog da, početi nova godina. Mi muslimani, mi započinjemo novu godinu na bazi ovog lunarnog kalendara i također na bazi sunčevog kalendara. Ovaj lunarni kalendar nije samo da ga slijede muslimani, nego ga mnoge nacije slijede. I on je bio prilično popularan od strane Kineza, Hindusa i drugih religija. U mnogim religije su bazirane na njemu. I prije islama u Arabiji za računanje dana oni su koristili lunarni kalendar. U svakom slučaju općenito ovaj gregorijanski kalendar je više popularan u svijetu i većina ljudi to razumiju. I zbog toga svaka nacija, svaki narod i svaka zemlja slijede ovaj kalendar radi brojanja dana i mjeseci. Zbog toga u svijetu svake godine na svakom mjestu u skladu prema ovome nova godina počne 1. januara i završava se 31. decembra. U svakom slučaju godina dolazi i 20 mjeseci je prošlo ove godine i godina je prošla time. Bilo da je to bio lunarni kalendar ili sunčev kalendar, solarni kalendar, ovo je trenutno gregorijanski kalendar i prošla je ta godina. Ljudi u svijetu općenito radi računanja dana, mjeseci i godina oni to učine prilikom zabave, da imaju povod za zabavu i užitak i ono vrijeme potroše tako i onda malo se ohlade. Međutim, bilo da su muslimani ili nemuslimani, obično tako ljudi dočekuju novu godinu. Na početku nove godine, koja počinje od 1. januara, ljudi svijeta, koju vrstu ljudi oni sve ne rade. U zapadnim zemljama ili u naprednim zemljama, pogotovo i u drugim dijelovima svijeta općenito,
noć 31. decembra i prije početka 1. januara oni prave jako mnogo halabuke i pogotovo neki ljudi ostaju budni i do pola noći i do ujutru samo da bi pili i uživali i pjevali i plesali i da proslavljaju na svoj način. To znači da kraj zadnje godine kao da je ta godina prošla bez ovakvih praksi, međutim cijelu godinu takvi ljudi obično provode upražnjavajući ovakve užitke. Njihove oči i njihova vjera je ostavljena bez vida i ljudi ne mogu otići u religijski vidik uopšte. Musliman mora i treba da vidi svoj cilj, taj cilj. Položaj muslimana, mu'mina je da on ne samo treba da se udrži od ove besmislene prakse i treba da izrazi svoje gađenje na tom, nego treba da zapravo analizira sebe u svom životu, da je godina, da se zamisli na tim, da je godina došla i prošla i šta nam je dala ova godina, da se zamisli na tim, a šta nam je oduzela i odnijela. U toku ove godine šta smo izgubili, a šta smo našli. Musliman to treba da gleda sa svjetovne tačke gledišta i treba da vidi šta je postigao i šta je izgubio u svojoj svjetovnoj situaciji koju je popravak imao u ovoj godini, ili sa religijske tačke gledišta i duhovne tačke gledišta. Šta je izgubio, da vidi šta je izgubio, šta je postigao, šta je ostvario. I ako sa religijske i duhovne tačke gledišta to gledate, onda treba da se pitate i da iznačite koji standard je trebao biti. Kao odgovor trebate naći šta ste zaista našli, da iznađete šta ste zaista ostvarili, šta ste izgubili. Mi Ahmedi smo vrlo sretni da je Allah Đelešanuhu nam dao priliku da vjerujemo u obećanog Mesiju imama Mahdi alejhi selama, koji nam je predstavio Allahovo učenje i učenje koje je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je nam obećani Mesija predstavio u kratkom sažetku i on je rekao: ako ovaj standard držite pred sobom, onda ćete saznati jeste li ispunili svrhu i cilj svog života ili ne, ili jeste li nastali da ispunite taj cilj i svrhu ili ne. Ako ovaj standard držite pred sobom, onda ćete biti istinski član, istinski musliman. Ako držite ovaj uvjet i ovo stanje na umu, samo onda ćete biti u stanju da procijenite i vrednujete svoju vjeru. Za svakog Ahmedi, svaki Ahmedi je dao zavjet o pokornosti i odanosti i tu su uvjeti bajata i uvjeti bajata su nam je kroz to dao nama kao mapu za slijeđenje, kao za ceste što se ima. I svaki dan, svaka sedmica i svaki mjesec i svaka godina mi treba da gledamo u detalji i da analiziramo i da znamo da su takva očekivanja za svakog Ahmedi muslimana. Dakle, posljednja noć ove zadnje godine i početak nove godine, ako započnemo sa samo analizom i sa dovom i baditom, onda ćemo učiniti svoj kraj svog života boljim i budućnost bolju. Međutim, ako samo potrošimo vrijeme u praznim čestitkama i započnemo novu godinu na taj način, mi ćemo onda izgubiti mnogo, a nećemo ništa postići. Ili ćemo naći vrlo malo. Ako su tu slabosti prisutne u našim analizama i naše analize nam ne dadnu stvarno zadovoljstvo, ne budemo zaista zadovoljni, nam zaista ne dadne zadovoljavajuće sliku i nalaz, treba onda da molimo Allaha da učini da ova nadolazeća godina koja dolazi, da ne bude godina
u koju ćemo pokazati religijsku slabost, nego zapravo da svaki korak bude i poduzet radi Allaha dželešanuhu. Da poduzimo svaki korak i svaki dan treba biti u skladu sa plemenitim primjerom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i trebamo slijediti taj primjer. I svaki dan i svaka noć u skladu sa tim zavjetom odanosti koju smo dali obećanom Mesiji alejhi selama, svaki dan i noć nas trebaju odvoditi ka ispunjenju toga. I zavjet koji je zapravo pred nama postavlja pitanje: jesmo li, ne čineći širk, postavljanje partnera drugova sa Allahom, jesmo li to ispunili? I nije samo širk obožavanje sunca i kipova, nego prema izjavi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj širk i postavljanje, pripisivanje drugova Allahu pokazuje se u našim postupcima i u našim djelima, i postavljanje partnera je također obožavanje svog vlastitog ega. Ima li u našem ibadetu i u našim finansijskom žrtvovanju i namazima i u finansijskom žrtvovanju i u bilo koju drugom dobrotvornoj svrhi koju činimo, i tako u vrijeme koje dajemo u džematskim aktivnostima ili odgovornostima, umjesto da steknemo zadovoljstvo Allahovo, ako to činimo radi pokazivanja ili da zadovoljimo ljude i uskrivene želje u našem srcu nisu došle do standarda s kojima je Allah zadovoljen, treba da se to upitamo. Allah dželešanuhu je objasnio ovu stvar na način da kaže Allahova jedinstvenost ne znači jednostavno da samo verbalno riječima proglašavate da nije niko vrijedan obožavanja. A jako mnogo kipova je u vašem srcu. I osoba u svojim postupcima, u svojim naporima i planiranju, ako on daje istu vrijednost tim drugim stvarima, a ne daje Bogu ili ovisi o bilo kojoj drugoj osobi koju zapravo treba oslanjanje takvo i povjerenjivati samo Allah, ili daje izvanredno sebi kako treba da dadne Bogu, u svim ovim situacijama onda ta osoba je u Allahovim očima osoba koja je prijestupnik i koji obožava idolopoklonik. Zato treba da analiziramo sebe imajući ovaj standard na umu, i onda postavlja se pitanje da li naša cijela godina je potpuno bez laži i lažnih izjava i jesmo li potrošili cijelu godinu držeći se istine. To jest da kažemo, tako da kažemo, onda je laž ako smo mi govorili laž i ako nismo napustili laž. Običan mi je postavio standarde ove odlike i rekao sve dotle dok osoba ne napusti sebične želje koje osobu zaustavljaju od istine i lažnih izjava, do tog momenta, istinski govoreći, on ne može biti nazvan ispravnom osobom. On je rekao da govoriti istinu najveća prilika je onda kad je vaš život, vaš imetak ili vaša čast su u opasnosti i pod rizikom. I onda naredno pitanje koje treba da se pitamo: jesmo li se držali daleko od skupova u kojima nam padaju na pamet grešne misli, pogrešne misli, što je u ovo vrijeme sada televizija i druga sredstva zabave. I tu su programi takve prirode koji uznemiruju i koji su otrovni, truju naše mišljenje i naš um, jer smo se uzdržali od takvih stvari. Kroz ova sredstva, ako vidimo pornografske filmove i besmislene filmove, u tom slučaju onda se mi udaljavamo od našeg zavjeta odanosti i naše stanje nije vrijedno i zaslužuje zabrinutost. Ovo su stvari koje zapravo osobu odvode u jednu vrstu pristupa. I onda je pitanje: jesmo li se uzdržali od toga da buljimo u stvari koje nisu odobrene, ili činimo li dovoljno napora u tom pogledu za to? Jer
loše oko, dakle gledanje na loše stvari, to da ne smijemo gledati u to, važi i za muškarca i za ženu, to je zabrana. Jer mogućnost može biti prisutna ako otvoreno i direktno gledate u te stvari. Tako da se i od muškaraca i od žena traži da obori svoj pogled i da uzdrži se od buljenja takve stvari. Onda je naredno pitanje koje treba da se pitamo, da o sve stvari koje su prljave i loše i nepoželjne i nisu odobrene, jesmo li izbjegli sve te stvari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da musliman za njega da vrijeđa i da koristi loš jezik je kršenje zavjeta i to su prljave riječi. Ponekad ljudi u ljutnji koriste ovakve riječi. Ako musliman čini iste stvari drugom vjerniku ili bilo kojoj drugoj osobi, ako koristi loš jezik, to je pogrešno i nije ispravno. I onda poslovan čovjek, oni općenito potkradaju. I o čemu se je spomenuo, oni kažu posao je u redu, to je u redu, odobreno. Međutim, časni poslanik je rekao, ako osoba ide u nekakve odnose i posao i kaže laž i zakunu sa stvarima i onda uvećaju nepotrebnu cijenu, i također je rekao, ovi ljudi koji ne izražavaju zahvalnost i strpljenje, oni također su ljudi koji dolaze u ovu kategoriju i moramo se uzdržati ovih stvari. Drugo, naredno pitanje koje treba sebi da postavimo je da li smo sebe zaštitili i da se uzdržimo od svake vrste tlačenja i pogrešnog postupanja prema ljudima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Nemojte ugrabiti ni najmanji dio zemlje, najmanji komadić zemlje, nedopušteno. Ako osoba to uzima na neopravdan način, to je totalno pogrešno i to je grijeh. Zato treba da analiziramo ovaj standard. Onda naredno pitanje je, jesmo li se uzdržali i smo se sačuvali bezbednim od svake vrste neiskrenosti? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemojte biti neiskreni čak prema osobi koja čini istu slabost, pokazuje prema vama i čini vam. I onda treba da pitamo se sve vrste nereda, jesmo li učinili sve što možemo da se od toga uzdržimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, najveći smutljivci su oni koji stvaraju nered. I to su oni ljudi koji stvaraju ovaj nered kao rezultat ogovaranja. Oni slušaju jednu stvar s jedne strane i to prenesu drugima i ponekad između dvoje zaljubljenih stvaraju nered. Među njima to su također ljudi koji stvaraju nered. I onda oni koji su poslušni i koji uvijek slijede naredbe i upute uprave džemata. Ovo su ljudi koji se pokoraju svim naredbama religije i oni koji nastoji da ih uključe u nešto pogrešno i pogrešne prirode. To su također ljudi koji čine nepravednu stvar i ovo je također neiskrenost. I ovo je način i od načina se svaki vjernik mora uzdržati. Naredno pitanje je, jesmo se uzdržali od sve vrste neposlušnosti, pokornosti i ideja neposlušnosti i pobunjeništva. Ovo pitanje je, da li imamo sebične motive ili podsticanja i uzbuđenja ili da li smo nadvladani ovom stvarima. U ovo vrijeme i ovo doba ovaj bestid je svuda se raširio. Da se uzdržimo od ovih podsticaja također je veliki džihad, uzdržati se od svega ovoga. Onda je naredno pitanje da li obavljamo 5 dnevnih namaza redovno tokom godine, jesmo li redovno klanjali i obavljali ove namaze. Jer ovo je nešto o čemu je Allah dželešanu nekoliko puta spomenuo u časnom Kur'anu i on je upozorio i dao posebnu naredbu o tome. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, napuštanje namaza osobu vodi blizu širku pripisivanja drugova Allahu. I onda
Jesmo li posvetili pažnju obavljanju tahadžud namaza, noćnog namaza, o kojim je časni poslanik spomenuo i rekao, obavljajte noćni namaz, tahadžud namaz i nastojte da budete redovni u tome. Ovo je način pobožnih i ispravnih ljudi, bogobojaznih ljudi. I ovo je način da steknete Allahovu blizinu. I on je rekao, ako steknete naviku da obavljate tahadžud namaz, to zaustavlja osobu da se oslobodi grijeha i spašava osobu također od fizičkih bolesti. I onda treba da postavimo pitanje, jesmo li prizivali, jesmo li učili salavate na časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na redovno, jesmo li to činili? Jer ovo je jedna od posebnih naredbi Allahovih vjernicima. Ovo je također sredstvo prihvatanja vaših vlastitih dova i ibadet. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, a ako ima dova neka bez učenja salavata, koju ne se učenja salavata, onda ova dova ostaje između zemlje i nebe. Ona se uzdigne sa zemlje, ali ne stigne do neba, znači do Allaha dželle šanuhu, ako osoba nije proučila salavat, ako nije koristila taj metod prihvatanja dove. Da bi ova dova stigla do neba, do Allaha, neophodno je da salavat bude dio te dove. Onda treba da pitamo sebe, jesmo li činili istikvar, redovno tražili oprosta od Allaha. Časni poslanik je rekao da osoba koja čini redovno istikvar i drži se toga i čini to redovno, onda za takvu osobu Allah dželle šanuhu otvara put slobode i boljitka poslije svih teškoća i dajemo opskrbu i dajemo osvrgu sa takvih načina koje on čak nije mogu zamisliti. Zatim naredno pitanje, jesmo li obraćali pažnju na veličanje Allaha dželle šanuhu, jer časni poslanik je rekao, bez veličanja Allaha sve što je započeto bez toga ostaje nepotpuno i bez ikakvog blagoslova i nema dobrog dojma o tome. Zatim tu je još pitanje, jesmo li između svojih vlastitih ljudi i drugih ljudi, jesmo li nastojali da se uzdržimo, da im zadamo bilo kakvu vrstu štete i povrede, ili je stvar takva da su naše ruke i naše noge bile uzdržane, da ne zadamo povredu nikome, ili jesmo li učinili grijeh prema drugim ljudima, ili jesmo li slijedili put u skromnosti i poniznosti koji je naš put, ili je slučaj bio takav da u sreći i u tuzi i u svim uvjetima jesmo li bili vrlo odani Allahu dželle šanuhu i ibadetu njemu, i jesmo li ikakav prigovor iznosili na Allahu u smislu zašto moje dove nisu bile primljene, zašto ovaj problem mi je Allah dao i uznemirenost. Ako postoji prigovor, onda musliman ne može ostati musliman. Onda je pitanje naredno u raznim proslavama i tradicijama, jesmo li nastojali sve što možemo da se od toga uzdržimo. Časni poslanik je rekao, ove novotarije i ove proslave ponekad čovjek ljude udaljava od Allaha dželle šanuhu, zato se uzdržite od toga. Onda je naredno pitanje, dakle časni Kur'an i naredbe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izjave njihove, jesmo li nastojali u detalje iskreno da slijedimo te naredbe i upute i naloge. I onda naredno pitanje je oholost i ponos. Jesmo li potpuno to izbacili iz svog srca, jesmo li nastojali da to odbacimo i poslije pripisivanja drugova Allahu, najveći grijeh i problem je oholost. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ohola osoba neće ući u džennet. I takabur znači, oholost znači da osoba negira istinu i gleda s poniženjem na druge ljude i s prezirom i smatra ih slabim i postupa prema njima loše. Sve ove stvari dolaze u tu kategoriju. Onda naredno pitanje je, jesmo li nastali da postignemo visoke, dobre standarde visokog morala i jesmo li slijedili
put blagosti i poniženja, jesmo li slijedili taj put? Standard siromašnih ljudi u Allahovim očima je visok, da je on molio Allaha, o moj Allahu, drži me u životu u stanju poniznosti i također učini da umrem i uvedi me u grupu onih ljudi, uzdigni me kad budem u stanju slabosti i poniznosti. Pitanje je jesu ove stvari u nama postoji ili ima ove stvari u nama ili nema. Također je prošla godina nas osposobila da datnemo prednost religiji nad svjetovnim stvarima. Ovo obećanje koje smo dali, je li to bilo prazno obećanje ili solidno čvrsto obećanje? Jesmo li u ljubavi prema islamu nastavili da nadižemo u tom stepenu da dajemo stvarno prednost vjeri nad svojim imetkom, čašću i čak svojom djecom, da to smatramo dražim sebi od svega toga, da vjeru smatramo dražim od svega toga. Časni poslanik je rekao da je Allah dželešanu i mene poslao sa religijom islam i islam znači da vi cijelo vaše tijelo, sa svim svojim tijelom i poniznošću se ponizite i pokorite Allahu i potpuno se udaljite od predmeta koji se obožavaju. Obavljajte namaz i dajte zekat. I onda mi treba da sebi postavimo pitanje zatim, u ljubaznosti prema Allahovim stvorenjima, jesmo li nastali da nadmašimo u tom pogledu ili i nastojimo li da činimo službu ljudima, usluge ljudima i pitanje je onda sa svim svojim sposobnostima i mogućnostima jesmo li davali dobre stvari i koriste Allahovim stvorenjima. Časni poslanik je rekao, sva stvorenja, svo stvaranje su kao porodica Allaha dželešanuhu. Zato od njegovih stvorenja ona osoba je vrlo draga Allahu dželešanuhu, očima Allahovim, koja je ljubazna prema Allahovim stvorenjima i vodi brigu o njihovim potrebama. Onda sljedeće pitanje je, jeste li ovako molili Allaha i jeste li tražili od svoje djece, savjetujući o tome također da i oni mole tako Allaha, da u standardu poslušnosti i religiji da to činimo, da treba da budemo poslušni, pokorni u svemu i treba da povećamo svoje standarde u tome. Onda naredno pitanje je da u odnosu bratstva s drugim ljudima, je li taj odnos bio tako snažan, je li uvećan do takvog nivoa, obećani Mesija rekao je da u svim drugim odnosima svjetovnim na ovom svijetu ti se odnosi svi smatraju beznačajnim u odnosu na ovaj odnosi i bratstvo. I naredno pitanje je u ovoj predanosti vezanosti za hilafetom, jesmo li činili dovo i molili Allaha za to tokom godine? I jesmo li savjetovali svoju djecu da oni budu u cijelosti vezani sa hilafetom i budu odani i predani halifatu? Jesmo li skretali njihovu pažnju na to? Jesmo li molili Allaha za to da ta pažnja treba da bude posvećena tome i da takva odlika bude u našoj djeci? I onda naredno pitanje je, radi halife vremena i radi džamata, jesmo li redovno molili Allaha za to? Ako odgovor na većinu ovih pitanja je pozitivan, i da je cijela godina prošla tako, da smo tako proveli, možda bude neki propusta, ali možemo reći ostvarili smo prilično dosta. Ako je međutim odgovor na sva ova pitanja odgovor negativan, onda je to jako snažan povod za vašu zabrinutost, treba da vodite računa o tom. I kompenzacija, nadoknada za to može biti da ove noći molite Allaha, činite ibadet, da dolazeći noć i noć poslije toga da molite Allaha, to je prilika i vrijeme i učinite čvrstu riješenost u svom umu i iskreno molite Allaha dželešanu da Allah dželešanu oprosti naše prethodne nedostatke i mahane i propuste i da u narednoj godini Allah dželešanu nas osposobi da ostvarimo sve više i više i da ne budemo među gubitnicima i da budemo među onim vjernicima koji s ciljem da steknu zadovoljstvo Allah dželešanu, među onima koji troše i spremni su i troše sve što imaju. Hazreti Mesih Maud alejhi salam
Ja sam predstavio njegove navode u kojima je on dao savjet članovima svog džemata i on je to odštampao i podijelio kao liflet. On je rekao: cijeli moj džemat, svi ovi koji ste prisutni ovdje ili stanujete na svojim mjestima u gradovima, slušajte dobro pažljivo ovu moju želju. Svi koji ste povezani sa mnom i u mojoj zajednici i koji imate vezanost u ljubavi sa mnom, svrha toga je da treba da slijedite put bogobojaznosti, da postignete visoki standarde bogobojaznosti i nikakva vrsta nereda ili podlosti i loših dijela ne smije čak doći ni blizu vas. Treba da činite 5 dnevnih namaza redovno, nikada da ne govorite laž, ne smijete zadati nikakvu štetu svojim jezikom, rukom i da ne smijete činiti nikakvu lošu stvar i nikakva nepravda i nered i smutnja nikad ne smije čak proći kroz vašu pasem vas na pamet. Morate služiti svih poruka i loših dijela, od svih prijestupa, bilo da je to govor ili druga vrsta. Svi ljudski osjećaj morate se uzdržati od svih laži i svih ovih stvari. Onda je on rekao: morate odbaciti sve loše postupke i djela i treba da slijedite Allahovo učenje i trebate postati vrlo blagi i uljudni i skromni Allahova stvorenja i ne smije biti nikakvih propusta i mahane u vama. I rekao je: mora biti vaš princip ljubaznost prema svim drugim ljudima. Ne samo da budete ljubazni prema vjernicima, nego da budete ljubazni prema svim drugim ljudima, to mora biti vaš princip. I morate imati u svom srcu strah od Allaha. Vaše ruke, vaš jezik i misli vašeg srca morate držati sve daleko od svake vrste, svake pomisli na nered i morate se uzdržati toga i biti redovni u 5 dnevnih namaza. Nepravda i tlačenje i potkupljivanje i nedopustivo pristajanje uz nečiju stranu, uz nekoga mora se uzdržati od svega toga. Nikad ne možete sjediti u lošem društvu, nikad ne možete sjediti u društvu takvih ljudi. Kasnije bude dokazano da neko ko je bio da ste družili s nekim ko ne slijedi Allahov zakon, izvinjavam se, i da je on čovjek lošijeg vladanja i karaktera, i nikad ne možete sjediti sa takvom osobom i poslije ako se pokaže da je takva osoba dala zavjet bajata, takva osoba koristi loši jezik mimo svega, pored svega ovo, i onda okrivljuje i govori laž i govori o tome loše stvari, onda morate se potpuno presjeći svoj odnos sa takvom osobom i smatrajte vrlo opasnim tim. Dakle, bilo ko govori nešto loše protiv obećanog Mesije, ne smijete uopšte sjediti ni sekunde s takvom osobom, odbaciti takvu praksu, jer to je vrlo opasna stvar. I onda je obećan Mesija rekao: osoba koja pripada bilo kakvoj religiji ili naciji ne znači da vi ne treba da im prenosite poruku. Vi treba da prenosite poruku nemuslimanima, međutim oni ljudi koji su licemjeri ili oni koji insistiraju na određenim stvarima, oni samo koriste loši jezik i objećavaju i ovrijede obećanu Mesiju i protiv zajednice govori, onda treba da izbjegavate to. Ljudi koji su dobre prirode i hoće da slušaju, treba da razgovarate s njima i ne prenosite poruku. Onda je obećani Mesija rekao: između svih religija i nacija i grupa nemojte imati nikakvu namjeru, nikada imate da im zadate bilo kakvu štetu. Budite dobar savjetnik svakoj osobi. I ljudi koji su smutljivci i loše se ponašaju i vladaju, ovi ljudi nikada ne smiju dolaziti na naše skupove, niti trebaju dolaziti u vaše kuće, jer ovo su ljudi koji mogu postati kamen spoticanja i zalutalosti za vas. Ako oni ostanu s vama, i vi ćete biti pod utjecajem njihovim. Ovo su uvjeti koji sam ja spominjao od samog početka. Svaki član moje zajednice, ovo je obaveza na svakom članu moje zajednice da slijedi ove stvari.
I savjetodavno je za vas i savjet da ne budete u društvu koji se ismijavaju drugim ljudima i rugaju. I ako morate biti pobožna osoba koji ponizno ide zemljom. Svaka osoba koja nije vrijedna da se suočite, uzdržite se toga. Zbog toga je vrlo neophodno da treba da oprostite i okrenete se od ovih ljudi. Nema potrebe suprotstavljavati se, suočavati ni sa kim. Pokažite skromnost i poniznost. Nemojte napadati nikoga na nepošten način. I morate potpuno potisnuti svoje sebične želje i namjere. I u religijskim diskusijama uvijek koristite mehke, blage riječi na civilizovan način. Ako imate religijski razgovor i diskutije, onda morate biti civilizovani i disciplinovani. Ako neko koristi drugi način i ružan jezik, onda napustite to društvo i udaljite se. Ako ste uznemireni i mučeni, i uvrijeđeni i loše riječi su protiv vas upozorene, onda budete upozoreni da vi ne smijete uzvratiti na isti način. Inače ćete biti kao i ti ljudi koji to čine. Allah dželešanu želi da vi budete takva zajednica da za cijeli svijet budete plemeniti primjer dobrote i pobožnosti. Zato takva osoba koja je protiv toga, koja uvijek čini neku zlobu i pravi smutnju i nered, udaljite ga iz svog društva. Osoba koja je blaga i ponizna i siromašna i vrlo mehkog srca i blagog govora i dobre prirode i dobrog vladanja, ako ne može slijediti ove principe, onda se udaljite od toga. Allah ne želi da takva osoba bude među nama. Takva osoba će sigurno imati loš kraj. Budite upozoreni i budni, budite vrlo oprezni i ponizni i plemeniti mehkog srca, budite redovni u svojim 5 namaza, jer bit ćete suđeni za svojih 5 namaza i za svoje vladanje. Osoba koja ima neke elemente lošeg u sebi, bit će u stanju da slijedi ove puteve i vaše srce će biti slobodno od prevare i vaše ruke će biti slobodne od nepravde i vaše oči trebaju biti čiste, slobodne i bez ikakvih nečistih stvari. Uzdrži. I ništa osim bogobojaznosti ne smije biti u vašim srcima. On kaže, moji prijatelji koji živite u Kadijanu, ja očekujem od vas da u svim svojim od Boga datim sposobnostima da pokazujete dobrotu. Ja ne želim da iko u mojoj zajednici bude takva vrsta osobe čija situacija je pod upitnikom ili za pitanje, ili da ljudi mogu podići prst protiv njih, ili da osoba bude takva koja je plahe naravi i čini neke nepoštene stvari. Zato je naša dužnost i odgovornost, ako čujemo bilo kakav prigovor protiv bilo koga, da on krši naredbe Allahove ili sjedi u društvu gdje takvi protivnici koriste i ložan jezik i uvrede i besmislice govori i laži ili bilo kakvo pogrešno ponašanje, bilo kakvi drugi prodaj, onda takva osoba će biti izbačena odmah iz zajednice. Onda on kaže, činjenica je da polje i naravno u polju koje zemljoradnik priprema za žetvu bude nekog korova. Ako to ne izbacimo, onda će ono oštetiti sve ostalo. Ako takve osobe ne budu izbačene iz zajednice, ja znam da ljudi koji su istinski ušli u moju zajednicu i Allah ih učini takvima da su puni prezira prema ovim lošim stvarima i ja se nadam da će one pokazati vrlo dobar primjer drugim ljudima. Da Allah dželešanu učini da tako bude, da budemo u stanju, da sve ove savjete obećanog Mesija alejhi selam i upozorenja koje on dao imamo uvijek na umu i da svoje živote trošimo u skladu s tim i da obećanje zavjeta bajata koje smo dali, da ispunimo sve uvjete bajata i da naši životi budu radi Allah dželešanu i cijeli svoj život učinimo da oblikujemo i u skladu sa željom obećanog Mesija alejhi selama i da budemo dobar primjer drugim ljudima i da taj primjer bude u stanju pokazati ljudima. Da Allah dželešanu prekrije naše propuste i slabosti i da nas blagoslovi blagodatima
i za zajednicu obećanog Mesija alejhi selame, da pobjeda koju je Allah obećao da nas Allah usposobi da to vidimo i da budemo svjedoci toga. Nova godina koja dolazi da nam sa sobom donese blagoslove i svi planovi neprijatelja da budu onemoćani, jer on pojačavaju svoje suprotstavljanje zajednice, da Allah dželešanu porazi. Pakistanski Ahmedi nisu mogli otići na dželsu u Kadijanu i oni osjećaju se tužni zbog toga. Mi također to osjećamo, da Allah dželešanu im dadne zadovoljstvo i dadne zadovoljstvo u njihovom srcu. I u Al Jazeera ima Ahmedi koji su pod lažnim optužbama i oni su u zatvoru, stavili su ih u zatvor. I također ima nekih zarobljenika, da Allah dželešanu osposobi da budu oslobođeni, pušteni na slobodu. I kad neprijatelji idu naprijed i sve više u svom nepravednom tlačenju, onda mi treba da oblikujemo svoje živote u skladu sa Allahom i zadovoljstvom i da sve više pažnje posvetimo namazima, da nas Allah osposobi za to. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.